I will look for you. I will find you. And I will kill you. मैं क्या जानती हूँ? कुछ नहीं, पर वो ये नहीं जानते। वो नहीं जानती कि मैं कुछ जानती हूँ। नहीं, वो ये सोचते हैं कि तुम कुछ जानती हो, पर वो ये नहीं जानते कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं क्या जानती हूँ? कुछ नहीं। तो वो ये जानती है क्या? स्टॉप। তোরা শোন, ও জানে না ও সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোর বোধহয় জানা নেই, সুন্দরবনে শুধু বাঘই থাকে না, সিংহও থাকে। এক কবরে কাফন ছাড়া দাফন করে দেব, কথাটা মনে রাখিস। I know. Hold on 1 second, okay? Be quiet. কিসের জন্য এত কথা বলো? চুপ থাকো। বেয়াদব কোথাকার। 24 ঘন্টা সময় দিয়ে গেলাম, আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করবি, তা না হলে তোদের লাশ শিয়াল কুকুরের খাবার হিসাবে রাস্তায় পড়ে থাকবে। Locket? কই? ওই যে পাখিগুলোর সাথে সূর্যটা আমি যা দেখি আমি দেখি। The next time you raise a hand to me will be the last time you have hands. आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ। হালার পথ হালাই মায়া দেখলে চোখে আর কিছু দেখে না, হারাম জাদা কোথাকার। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। Not fair. টাকা পয়সা লেনদেন 3 পুরুষ বইয়া খাওয়ানোর মতন আছে, মাগার তোমার মতন সুন্দরী কেউ নাই। You think I'm cute? Yes or no? Yes? मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी माँ के। दादा देरो ना, नाच दीदी देरो ना, बंद है ना। ওরা কোথায়? आप हिंदी नहीं समझते हैं? हम हिंदी समझता है, लेकिन बांग्ला ज्यादा समझता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर। You think I'm cute? Yes or no? Yes? Excuse me, कौन अशफाक मियां? अशफाक मियां क्या है? সালা মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। मैं तो डर गई। হৃদয় আমার আর বড় হোক না জীবন ক্ষুদ্র, তোমার ভালোবাসার এক ফোঁটা জল এক Cora, please come in here. I'm the Avatar. You gotta deal with it. সব মিথ্যা, আমি খুন করি নাই, তোমরা বিশ্বাস করো। আমি চিনির বাবাকে খুন করি না।